I will start now, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello and welcome to the SDG webinar series conducted under Professional Speech Communication course. I'm super excited to have you all here to discuss all the amazing topic we're going to dig up today. Before we start, let me explain a brief about today's discussion. Today, we will be discussing the involvement of people with disability, PWD, in 12th goal of Sustainable and Development Goal, which is Sustainable Consumption and Production. Basically, this goal emphasizes on sustainably using limited resources to reduce and prevent waste by the end of 2030, as well as focusing on its impact on sustainable tourism, which can create more job opportunities and promote local culture. In relation to the inclusive disability, we imagine people with disability also gain benefit from this goal. In line with establishment of PPDK WAKAF TAPAI, we are going to discuss the establishment of TAPAI organization that promote SDG 12 to include disabled people in tourism industry. Okay, now let me introduce myself. My name is Iman and my partner Nurul Fatini will be hosting the webinar series today. And joining us here is a superwoman, an amazing visionary because she is one of the 4 managers in managing the operation of PPDK Wakaf Tapai to help the disabled people to take part in contributing to the economy and tourism industry by producing handicraft. Therefore, let's welcome Puan Wan or AKMAL binti Wan Ibrahim, or friendly known as Kak Long, to our webinar today. Okay, Assalamualaikum Kak Long. Waalaikumsalam. How are you? Looking good. Fine. Thank you. Okay, Right. so Okay. before we begin, let us know a little bit about yourself. Okay. My name is Wan Nur Akmal binti Wa Ibrahim. Normally know as Kak Long lah at Terengganu. I work as supervisor at pemulihan dalam community, which is one stop center for rehabilitation for disabled community. Then we managed to create some workshops for disabled community, which is macam mana nak cakap, yang well trained lah. So well trained. Okay. I married 4 kids and then I work as supervisor at PDK Okatapai for 15 years. Okay, that's all, Iman. Okay, so how long has TAPAI, PPDK Wakaf TAPAI has been established and what is the objective behind the establishment? So a little bit lah about PDK Wakaf Tapai. We start PDK Wakaf Tapai since 2006. And then we began to create a workshop known as PDK Wakaf Tapai Enterprise. Begins January 2017. Okay. Actually, we are voluntary organization, namely PDK Wakaf Tapai Enterprise lah. So we got a few locals community that help us to untuk jadikan workshop ni sebagai reality lah. Okay. So I mix dua language, okay. And then we start from 2016 we got one-off grant from Jabatan Kebajikan Masyarakat, and then we buy machine and bahan-bahan mentah semua, and then start from that kita promote, and then kita alhamdulillah dapat sambutan yang agak membarasangkan lah from year to years. Okay, kita orang punya workshop ni memang khas untuk disabled community. Pekerja memang totally adalah daripada community OKU yang kita orang akan train dulu selama at least 3 months untuk diorang punya basic. Okay, cuma tenaga pengajar adalah kami-kami yang daripada PDK Wakaf Tapai lah. That's all.
Okay, Iman. Nurul. Okay, proceed with the third question. As we know, products that are made from handicraft usually are made from wood or bamboo or even from rotten. So we want to know, does TAPAI itself use natural resources in Malaysia, and how TAPAI practice recycle and reduce waste when produce handicraft? Okay, thank you Nurul. Okay, kami guna mostly lah more fabric that we can recycle and reuse many times. So satu helai kain tu kita orang akan guna from big bags to the tiny bags. So memang kita orang akan produce either we can make small bag or keychain, anything. Kita orang tak akan tinggalkan kain-kain lebih-lebihan tu lah. So kita ada juga guna macam kotak terpakai, depends pada bag tu lah juga material dia. Okay. Okay, next question. Okay, we know that TAPAI is mainly working with a person with disabilities in producing handcraft, right? So, how does TAPAI attract this person to work with the organizations, and how do you select them? Is there any like qualifications needed? First of all, there must be disabled. Okay, and then kebanyakannya diorang tertarik dengan kami. Kita orang tak perlu nak hebahkan dulu sebab kami memang aktif dalam komuniti OKU ni. Jadi sebarang peluang pekerjaan memang akan diorang akan cepat tahulah. Lepas tu lepas diorang apply, kita kena tengok juga kawasan yang mereka akan pergi tu. Kita nak orang yang boleh bagi full commitment lah. So kita orang akan bagi 3 bulan percubaan dan kita tengok dia orang punya tahap kemampuan dia macam mana. So sebab dia orang different type of disabled, so dia orang akan pekerjaan dia orang itu akan buat ikut different type of dia orang boleh skill lah. Different skills. Okay. Okay, Nurul. Okay. So ni statistik. According to the ASEAN population statistic, 70 million people reported suffer from disability. Yep. And usually in economy, people with disability face barrier, cabaran to get a job. So what is your opinion? What is your think about people with disability participate in tourism by producing handicraft? Actually sebenarnya kita as a normal person, kita orang kena bagi support sebab disabled community ni diorang mempunyai keterbatasan dalam melakukan sesuatu pekerjaan. So kalau kita createkan satu peluang pekerjaan mengikut diorang punya kemampuan dan yang mereka punya skills, insyaAllah kita akan dapat createkan satu produk yang orang kata berkualiti, tapi kita kena tengok jugalah diorang punya different type of skills tu. So kita perlu combine, and then bila kita combine, at the end dia akan dapat jadikan satu produk yang sangat-sangat orang kata lagi cantik daripada kita yang normal ni. Cabaran. Tadi Nurul tanya tentang cabaran kan? Saya tanya pasal pendapat Okay. Puan. Pendapat. Itulah. So masyarakat ni masih lagi pandang rendah pada OKU, so kita kena create satu awareness pada masyarakat tentang kita punya kemampuan OKU dalam menghasilkan satu-satu produk, especially craft tangan lah. Okay, besides that kan, throughout the establishment of TAPAI, what are the challenges you face,
to convince the society or even the investor or the government in meeting the goals of the organization to support the person with disability in tourism industry? Our challenges, wow, so many lah. So many. First of all, our challenges is community doesn't appreciate disabled handmade. And then when we try to sell it with some price, and they ask that price very high, and then dia orang cakap barang daripada luar lagi more cheaper lah. More cheaper, and then susah untuk kita educate our community to buy local and disabled handmade ni, handicraft from disabled community. So that's our main challenge lah. And then satu lagi challenge, kita punya bahan mentah untuk produce bags. Dia tak banyak kat sini, and then bila tak banyak, dia punya harga bahan mentah tu yang sedia ada memang agak mahal lah. So kita kadang-kadang disabled ni dia orang buat bag tu ada error sikit-sikit. So benda tu memerlukan bahan mentah yang agak banyak lah untuk createkan satu bag yang berkualiti. Untuk jadikan satu bag yang kualiti tu mesti dia orang try and error lah a few bags. Itulah, bahan mentah susah nak dapat, and then dia agak mahal lah. Kalau dari segi macam pihak kerajaan, ada tak cabaran-cabaran yang dihadapi juga? Cabaran dia, kebanyakannya orang nak barang handicraft ni nak dengan cepat dan kualiti yang tinggi tapi dengan harga yang murah. So kita susah sikit nak jual untuk komuniti yang masih lagi duduk di takut yang lama. Dia orang punya perspektif tu kita punya handcraft ni mesti murah daripada handcraft daripada negara lain lah. Susah sikit lah nak cakap. Kalau kerajaan ni dia ada setengah-setengah jabatan, dia orang support kita dari sudut bagi khusus kepada OKU ni untuk dia orang kemaskinikan dia punya skills. Contohnya macam craft tangan Terengganu, dia orang selalu buat makmal tau untuk OKU ni. Dia polish lagi dia orang punya skills tu. So JKM pun ada juga, dia bagi satu khusus, memang banyaklah khusus untuk cara nak menjual produk, cara nak penjenamaan semulalah produk tu. And then diorang ada bagi counselling juga untuk, sebab kadang-kadang diorang upside down, diorang punya mood swing, so they needs counselling also. Okay. Okay, Nurul, Iman. So adakah TAPAI provide training? What kind of training TAPAI provide to the people with disability to be skillful at handicraft? And what does what does it take for a person to master the skill in making handicraft? So how much training needed, and usually how much time it take for them to master it? Okay. It depend on OKU juga. At least 3 months. At least 3 months for apa yang jahitan asas dulu. Kita sebab kita orang punya tenaga pengajar ni memang dia dah well trained lah tentang untuk produce bag ni. So setiap OKU ni dia mempunyai skill yang berbeza. Paling kita orang ada juga yang ambil masa a year untuk dia mahir untuk jahitan asas sahaja. Ada yang ambil masa just 3 months, dia orang boleh buat yang high quality punya bag. So paling kurang 3 bulan lah. And then kita akan ajar dia orang punya skill tu from zero to manage produce bag. I want to ask one more. Under TAPAI, under your own supervising,
how many disabled people you need to take care of, you need to train? Okay, so far we got 10%, 10 disabled, and then three of them well dah boleh jahit sendirilah. Maknanya dia orang dah boleh menjahit kat rumah, and then dia orang boleh produce bag by their own lah. So yang sekarang ni ada tinggal 3 orang lagi yang still lagi ongoing. Ongoing dia orang masih lagi dalam proses pembelajaran, dan dia orang dekat TAPAI ni dia orang bekerja tau. Each bag yang dia orang produce, dia orang sebarang jualan pembelian hasil daripada tu memang goes to them lah. So lagi banyak beg yang diorang buat, lagi banyaklah diorang dapat income. Okay, I understand. So the TAPAI organization just help them to produce a bag that soon the income gonna be solely to them. Yeah, we are And willing TAPAI to. will not. Yeah, kita orang ni adalah no, no. We just help them. Okay. Okay. Okay, so with the producing the handicraft, right? So how do you promote this handicraft to the public, and what are the medium you use to promote this handicraft? Okay, actually there are two medium, online and offline lah. So kalau dengan offline ni memang kita pergi mostly lah, pergi banyak-banyak event lah. Satu event government lah, event government, and then kadang-kadang ada mall yang diorang open for short terms of event. So basically we join them. And then online, so many platform craft tangan. First 2017 I think we start with Shopee. And then we create Instagram, FB, and then we go with platform shopping for crafty that called CAMD. Craft on the go by Jabatan by Craft Tangan Malaysia, and then by koperasi we call this is ada satu platform yang dipanggil Abata. So masih lagi ongoing. So banyak platform online lah. Mostly kita orang punya penjualan more to online punya platform. Okay. Next, so we interested to know, did TAPAI organization also distribute their handicraft to the global market? So if yes, how they are being distributed to the global market? Okay, beg yang kita orang jual ni mostly ramai daripada duta-duta yang beli, and then kita kan pernah join event-event yang besar such as Hari Craft Kebangsaan dekat Jalan Konde tu, Complex Craft, and then start daripada sana kami kenal ramai buyer daripada overseas yang memang diorang tertarik dengan pembuatan craft ni, especially daripada disabled community. So diorang selalu repeatedly order. So diorang kadang-kadang ada some of tourism temporary work here. Diorang beli and then diorang bawa balik lah dekat negara diorang, and then ada juga yang letak kita orang punya bag dekat diorang punya butik lah. Kita orang punya bag ni dah sampai kat Jerman, France, Australia, Belgium, adalah. Tapi alhamdulillah lah, kita orang ada beberapa tourist nak cakap apa buyer yang daripada overseas yang continuously buy our product. Kiranya ada demand lah daripada global kan. So global lah lagi boleh buat higher market lah. So I want to know in this matter, usually you said that
you always have demand from the buyer. So usually kan, how many handicraft will be produced per month? Like is it so Hmm. how much is it? How much in RM? Enough to pay their salary about 4 digits numbers every month. 4 digits. Kita orang cikgu-cikgu just boleh tengok saja dia orang punya gaji, and then dia orang sekarang dah ada yang dah boleh beli motor sendiri. Ada yang dah kahwin, kerja kumpul duit untuk kahwin. So dia orang punya gaji agak selesa lah juga. Kami pun pandang suka tengok bila ada demands daripada orang, means ada income tu naik. Income untuk OKU ni naik. And then kita lagi banyak demands, lagi banyak dia orang dapat income. But since this pandemic lah, agak slow sikit, tapi still lagi dia orang boleh senyum lah. Senyum. Sebab kita punya jualan mostly target on online. So I want to know something. During this pandemic, did you go and work? Did they go and is there any specific place to they go and train or do their Their handicraft? work. But during COVID-19, we have like MCO, PKP, so we cannot go and Yep. make me. How did we How did we deal with manage? it? Okay. How did Okay. we manage with it? From first MCO, kami ambil a few batch, and then kami sebagai cikgu memang minta surat polis, and then kita orang ada surat lah yang boleh kita lepas SGR Sekatan Jalan Raya tu. Kita orang pergi each house and then hantar bags untuk diorang jahit dekat rumah. After that, lepas PKPB, kita orang dah boleh bergerak. So kita buat surat polis untuk diorang datang bekerja dekat bengkel. Bila kita kerja kat rumah ni dia agak susah sikit untuk kita kawal diorang punya kualiti jahitan. Kalau dekat workshop, kita orang boleh tengok diorang punya kualiti and then boleh perbetulkan lah kalau diorang ada salah jahit. So far a bit challenging but okay lah. Still going. Sekarang diorang sebab tu kami punya OKU community ni surround us. Dekat kita punya area saja, senang diorang nak datang, diorang nak balik. Sebab kita orang punya bengkel datang punch card pukul 9, balik pukul 5. Kecuali kalau tumpahan tu banyak sampai malam pun kita orang bekerja lagi dekat workshop tu. Okay, this is another questions. Alright. It's still amusing how handicraft now become one of the valuable assets or become a source of income for a certain people, right? Person with disabilities, especially in the tourism industry, right? So how this our local culture can be preserved or can be portrayed through the handicraft that you produce? Kita punya main objective dia memang kita nak kekalkan kita punya culture, and then nak bagi batik. Batik ni dikenal luar negara. Okay, batik ni kita punya saingan terdekat adalah negara jiran lah, negara Indonesia. So diorang punya batik ni sangat familiar dekat luar. Kita banyak tengok sebab diorang boleh menghasilkan batik dengan kuantiti yang besar and then boleh jual dengan murah. And kita cuma nak jaga kita punya authentic batik tu, so kita buat something yang something yang unik, tapi diorang benda tu locally globalized. That's why kita ada juga jaringan kerjasama dengan pembuat batik untuk kain tu sesuai untuk overseas punya market lah, overseas punya target. Macam kita punya batik sangat cantik actually. Cuma warna dia tu kadang-kadang ada certain negara yang suka colour terang, ada certain negara yang suka colour yang agak colour yang
soft solve macam tu. Okay, so kita kena tahulah kita orang punya jualan tu berfokus dekat negara-negara mana. And then kita nak kekalkan dia punya batik tu, kita sentiasa selitkan satu envelope kat dalam tu menceritakan tentang bagaimana proses daripada sehelai kain dijahit oleh disabled community, and then macam mana dia orang dapat tengok satu beg yang dah siap cantik. And then kat situlah dia ada banyak sentuhan. Satu daripada pembuat batik, and then kita ada banyak penceritaan lah dekat dia punya beg tu. Itu yang membuatkan ramai foreigner yang berminat. So dia orang sangat support kalau disabled community ni untuk dia orang berdikari lah menjana ekonomi. Okay. Okay, so for the next question, in your opinion, what can society do to support the people with disability who produce handicraft for tourism industry? What us as a society can do to support them? Support them, first kena belilah. Kan? Satu, memang kita sangat suka kalau ada orang masyarakat kita datang beli diorang punya produk, especially beli dekat tempat yang diorang buat sendiri. Our workshop kita ada showroom yang kecil, so siapa-siapa boleh datang and then diorang boleh tengok sendiri bagaimana diorang buat produk ni. And then diorang beli kat situ. Sebenarnya kalau ada ramai membeli, diorang rasa bangga tau. Bangga dengan apa yang diorang buat, ada orang appreciate, orang beli, itu yang membuatkan diorang lagi semangat. Itulah society memang kalau tak boleh membeli, just tolong support kita orang dengan tolong promote kami. Promote is one lah. Sebenarnya kalau setiap orang promote sikit-sikit, create awareness tentang community OKU ni, sangat membantu. Okay, so for the next question, right? Okay, sepanjang penghasilan craft tangan ni kan, sisa-sisa yang, waste yang dihasilkan, macam sisa-sisa daripada craft tangan ni kan, macam mana diuruskan oleh pihak TAPAI? Speaker tak buka. Oh, sorry. Sorry. Okay. Perca-perca yang kita orang hasilkan tu, yang dah tak boleh nak guna, kita orang letakkan dalam satu teddy bear tau. Kita orang ada satu lagi disabled community yang produce teddy bear. So dalam tu kita letak juga kapas, kita letak span, and then kita letak perca-perca tu dalam bear tu. In the end, comel lah bear tu, at least kita tak buang kita punya perca tu. Okay. Okay, for the next question, sepanjang bersama dengan TAPAI, apakah reaksi masyarakat terhadap effort ataupun usaha PPDK Wakaf TAPAI ni? Sepanjang ni, satu macam mana nak cakap, okey lah. Sekarang masyarakat dah well known lah. Masyarakat yang sekeliling kami sangat-sangat aware lah tentang community yang kita create ni. Kita community yang menghasilkan produk untuk perkenalkan batik, and then untuk jana pendapatan lah. Dan YB pun dah cuba boleh buka mata dah, and then something yang diorang boleh ketengahkan lah in future. So setakat ni alhamdulillah lah, ada juga customer kita orang yang daripada luar yang datang dekat Terengganu ni memang semata-mata untuk datang tengok OKU ni menjahit. Kadang-kadang ada orang yang tak percaya, so diorang datang sendiri tengok with their own eyes, barulah percaya. Okay, ada juga community OKU yang diorang boleh menjahit. Okay.
Next. It is amusing to know how handicraft now become one of valuable asset to the tourism industry in Malaysia because it portray and preserve our local culture. Mm-mm. So, in your opinion, how can local culture can be preserved through handicraft product? Macam mana nak kekalkan ya? Macam mana ya? Satu macam mana? Hello? Okay. Nak kekalkan kita punya produk ni susah sikit lah. Sebab dia memerlukan banyak pihak untuk bekerjasama dengan kita. Kita satu kita perlu promote lah, sentiasa promote kita punya produk pada luar. Hello? Okay, Iman, dengar? Okay. Setakat ni kejap ya. Okay. Sorry, ada gangguan sikit. Apa tadi? Tadi Nurul cakap macam mana kita nak kekalkan kita punya produk kan? Hello Nurul? Okay. Satu, dia memerlukan ramai orang untuk kekalkan kita orang punya produk. Sorry lah. Sebab dia ada macam duduk kat gua tu, dia ada gema sikit. Kan? Okay. Okay, boleh? Okay, boleh. Okay. Okay, so kita dapat conclude from this discussion, right? PPDK WAKAF TAPAI is actually they bergerak seiring dengan goal SDG which is sustainable consumptions and productions. So we know that most of the times person with disabilities are always being excluded from the community, especially in the economic sector. But with this tourism industry, especially in handicraft, they are actually can be included together with us, with the normal person, to function well in the society. So therefore, we open to any questions and answer that we collect with our friends here, with our friends with the during the past webinar sessions. So one of the question is, how does like TAPAI, what are the future that TAPAI want in the future? What TAPAI want to produce besides batik? Is there any like plan to venture in other handicraft like rotan or like using bamboo? Is there any plan to do that? Kita orang ada juga plan lah untuk in future, beside batik and songket yang sekarang kita orang tengah buat, kita orang nak nak letak sikit elemen mengkuang. Okay, sebab rotan ni susah sikit kita nak dapat di kawasan Terengganu ni. Satu produk yang dekat Terengganu yang semakin pupus adalah mengkuang. So mengkuang ni dia kita akan create lah satu bengkel untuk untuk menghasilkan satu produk mengkuang yang campur dengan batik lah. Nanti kita orang akan come out lah dengan something like that design. Untuk design tu tak adalah nampak macam sesuai lah untuk jual luar. Kita akan create kan. Okay, another questions from our friends is like, okay, dengan apa kita panggil persaingan sekarang, banyak jugalah yang menghasilkan batik kan, tapi macam mana nak keep in trend dengan society sekarang? Macam sekarang kita dapat tengok batik ni macam satu trend, right? Tapi macam mana kita nak pitch, nak sekali naik dengan trend tu? Macam mana TAPAI nak naik sekali dengan trend tu?
Satu kena ikut arus perdana. Cik, wah. Kita kena follow lah. Sekarang terlampau banyak fashion, terlampau banyak style-style yang kami sendiri pun macam alah susah lah nak ikut orang-orang muda dengan orang lama punya style. Tapi kita cubalah keep it catch up dengan style terkini, and then kita orang banyak pergi seminar yang untuk kita improvekan lagi kita punya produk tu lagi berkualiti lah. Like that. And okay, another question. Sekarang kita macam ada banyak motif-motif batik yang terbaru kan. So dia sangat berbeza dengan batik mainstream yang orang-orang lama kekalkan kan. So ada tak macam selain nak promote untuk kita nak sustain, ada tak macam cara-cara lain untuk kita kita nak macam terangkan betapa bernilainya batik, motif batik yang kita ada berbanding motif batik yang terbaru yang ada dekat pasaran yang macam tak mencerminkan kita punya culture. Okay, sekarang seiringlah dengan arus perdana ni, banyak motif-motif batik daripada luar masuk dekat Malaysia ni. Ada setengah-setengah sekarang, ada dah batik yang murah-murah yang diorang tak guna dah teknik chop ni, diorang dah banyak printed dah sekarang. So macam mana kita nak kekalkannya, itulah kita orang akan buat iklan, kita orang akan bagi tahu okay, from this bag kita orang gunakan batik yang memang totally asli lah daripada pembuat batik yang menggunakan teknik block, tekap semua tu different. Memang dia punya kain, kualiti kain pun sangat berbeza dengan yang batik printed. Batik printed tu. So dia pentingnya kita kena war-warkan lah. Satu, kita orang buat flyers. Setiap pembelian beg tu biasanya kita orang akan letak flyers lah, menceritakan bagaimana satu-satu produk ni secara ringkas lah dibuat. Tapi memang kita punya main ni kebanyakannya memang kita kekalkan lah. Kita pembelian tu adalah kain batik yang betul-betul asli lah Terengganu. Selain batik kami ada juga buat songket lah mengikut tempahan lah. Tapi songket tu dia agak mahal. Dah sangat mahal. So sangat-sangat kena careful lah dengan songket ni. Okay, sepanjang pembacaan saya, macam hasil pencarian saya, PPDK ni adalah salah satu kita panggil inisiatif daripada kerajaan kan untuk kepada lokal, right? Kalau macam PPDK WAKAF TAPAI hanya tertumpu pada lokaliti dekat kawasan situ, macam mana kalau orang-orang di person with disability di kawasan lain nak juga join, tapi ada tak macam PPDK ni juga ada satu komuniti di kawasan-kawasan lain ni? Okay, kalau untuk disable yang luar daripada kawasan kami, kita alur-alurkan juga. Yang penting diorang ada kemampuan untuk datang bekerja secara normal lah, macam normal. Walaupun jauh, diorang boleh datang sebab kami tak sediakan penginapan. Basically memang kebanyakannya yang bekerja dengan kami ni adalah surround us. Kalau jauh-jauh pun setakat sebelah daerah yang datang kerja. Itu pun sebenarnya satu daerah ni ada banyak ada ramai sebenarnya komuniti OKU ni. So kita nak create lah yang awareness dekat komuniti kat kami. Cuma sekarang bila orang dah pandang OKU ni, diorang mampu untuk jana pendapatan, diorang mampu untuk createkan satu produk yang bermutu. Banyak juga daerah-daerah lain yang createkan workshop macam kami. Tak semestinya diorang jahit tambang. Ada juga yang buat palette. Ada yang buat batik yang batik yang lukis sendiri. So dah ada banyak komuniti yang create pekerjaan khas untuk OKU untuk daerah lain. So bila orang datang apply, OKU datang apply kat kami, kita tengok dulu diorang punya kemampuan tahap mana, and then diorang punya
speciality tu kat mana. So nanti kita orang akan letaklah dia sama ada duduk dekat workshop kami untuk menjahit ataupun duduk dekat workshop yang bakery yang memudahkan pergerakan dia orang datang bekerja. Plus OKU ni diorang sebenarnya bagi OKU yang bekerja, diorang dapat satu bantuan EPC daripada kerajaan tau. So benda ni sangat-sangat membantulah. Okay. Okay. Saya pass pada Nurul Fatini untuk sambung. Okay, rasanya dia ada masalah teknikal. Okay. So overall, sekarang kita dapat tahulah sebenarnya community OKU dia tidaklah terasing daripada kita punya society, dan kerajaan pun ada juga bantuan yang diberikan kepada mereka untuk sustain, untuk hidup, untuk menyara kehidupan mereka, right? Okay. Okay, last but not least, ini adalah soalan yang terakhir. Pernah tak, do you have ever encountered any people yang ada negative perception terhadap disability person and macam mana nak deal? Oh, kalau orang yang sentiasa itu selalu sangat, bukan pernah, memang selalu sangat kita dapat orang yang tak tahu nak appreciate, orang yang diorang nak beli tapi diorang nak harga yang sangat tak reasonable lah. Kadang-kadang terlampau murah untuk beli, and then macam mana cara kami just senyum je lah. Kadang-kadang kita nak paksa diorang beli pun tak boleh. Just kita, tapi kebanyakannya diorang datang balik. Diorang kalau dekat event tu, kalau secara offline, kita sangat senang nak jumpa dengan orang yang selalu pandang sebelah mata je, and then pergi pusing-pusing datang balik kat kita orang nak beli juga. Biasalah benda tu sangat-sangat. So just kita tak boleh nak paksa, just kita senyum. Tapi kebanyakannya jikalau pada masa tu ada customer yang jenis pandang sebelah mata, dan kebetulan kita punya student pun yang produce bag tu ada kat situ, memang kita cuba elakkanlah student tu untuk bertetap mata, sebab kadang-kadang itu yang dropkan diorang punya mood, diorang punya keyakinan. Biasanya cikgu-cikgu lah yang berhadapan dengan orang-orang yang sentiasa memandang rendah lah pada mereka. Okay, sebelum kita habiskan, boleh tak bagi macam sedikit kata-kata ataupun macam kata-kata semangat kepada orang OKU ni untuk terlibat ataupun macam kata-kata kepada kami, macam mana kami nak support, dan ya, kata-kata terakhir lah. Kata-kata terakhir. Okay, kalau ikutkannya, kalau sangat-sangat berharap lah kalau boleh kita punya society ni buka mata, walaupun tak boleh nak bantu dari sudut pembelian produk, it's okay. Tapi kalau boleh cubalah promote, and then cuba untuk bagi sokongan. Kadang-kadang dengan kata-kata semangat tu dekat diorang punya Facebook ataupun diorang punya produk, diorang dah sangat-sangat suka tau. Bila diorang suka, diorang punya mood tu bagus, diorang boleh createkan satu bag yang lagi cantik. And then kalau masyarakat ni rasanya lah lebih pada moral support lah. Yang pentingnya adalah moral support. Kalau tak ada moral support, diorang punya keyakinan tu akan drop. So untuk Nurul dengan Iman, kalau free bolehlah tolong promote kami pada kawan-kawan, pada semua. Kalau yelah, kadang-kadang tolong promote ni salah satu usaha dah. Usaha yang kita orang tak nampak. Kan? Itu je. Okay, rasanya kami dah berada di penghujung perbincangan. So saya serahkan kepada Fatini untuk bagi penutup lah kita punya sesi webinar hari ini. Ya.
Thank you to all the audience for lending your ears and precious time to join the upcoming audience. So thank you to all the audience for lending your ears and precious time to join our webinar, and to our respected guests. Thank you very much for joining us today. I hope through this discussion, we can support the people with disability, the development of people with disability, and broad down perception toward handicraft sustainable development. Before we end our webinar series, don't forget to stay updated with upcoming series. You guys can follow our professional speech account on IG, professional speech on Facebook, professional speech on Twitter, and subscribe professional speech YouTube channel. Thank you again, everyone. Bye. Thank you. So, Iman, do you want to snap Oh, ramai ni. a picture? Kan? Alright. Okay, kejap. Aku Nak tak betulkan tengok. tudung. Okay. Ya Satu, dua, Okay, tiga. tiga. Alright, thank you so much. Okay, thank Selamat you. Raya. Selamat Hari Raya. Minta maaf tau. Hari tu. Alright. Masalah lain. Tak apa. Okay, good luck you guys. Alright. Okay, Thank you Kak Long. Bye. Okay, Assalamualaikum. Salam, bye. Salam.